बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक की जो हदीस है वो ये है कि कोई चीज़ भी अखलाक से ज़्यादा वज़नी नहीं है, प्यारी नहीं है। और अखलाक किसको कहते हैं? अच्छी आदतें। आप बोले तो बहुत अच्छा, आप किसी की तरफ देखिए बहुत अच्छा, आप किसी के साथ रहें बहुत अच्छे तरीके से, आपका रहन सहन, आपका बोलना, ये सब याद रखने के लायक हो। देखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरबराही में जब मुसलमानों ने मक्का फतह किया तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का की एक बहुत ही कमज़ोर सी और बूढ़ी बुजुर्ग खातून सर पर वज़न उठाए जा रही है और भागी जा रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस औरत पर बहुत तरस आया कि उसने इतने बुढ़ापे में भी सर पे वज़न रखा हुआ है। तो आपने करीब आकर उससे पूछा कि इतना बोझ सर पे रख कर कहाँ जा रही हो। अब यहाँ से ये सबक मिलता है कि रास्ते में अगर कोई बुजुर्ग खातून या कोई बूढ़े बुजुर्ग बाबा जी नज़र आए और वो वज़न उठाए हुए हों तो आप लोग जो लड़के जवान हैं, आपको चाहिए ना कि आप उनका वज़न कम करें, उनके लिए आसानी करें। जो किसी के लिए आसानी करता है उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उस औरत का तेज़ तेज़ जाना और सामान उठाकर जाना आपको सोचने पर मजबूर किया। और आपने फिर पूछा उनसे, तो वो कहने लगी कि बेटे, एक मोहम्मद नामी शख्स आया है मक्का में, मैं उससे डर के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मुझसे मेरा मसहफ न छुड़ा दे। आपने और भी उसने बहुत सारी बातें कही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सारी बातें सुनी और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कराते रहे जवाब में। तो आपने फिर कहा कि अम्मा, आप अपना बोझ मुझे दे दीजिए। और फिर सारे रास्ते में ना, उसने तो गठरी दे दी, पर सारे रास्ते में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रही है और बुरा भला कह रही है। उसे क्या पता कि ये साथ जाने वाले वही हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत सब्र से सुन रहे हैं। आप यहाँ से देखो कि आपको ज़रा सा भी कोई कुछ कहे, आपको कोई डांट दे या वैसे ही कुछ कहे तो आपकी क्या हालत हो जाती है। आप सह नहीं पाते, आपसे बर्दाश्त ही नहीं होती। और वो सारे रास्ते में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहती रही। जब मंजिल पर पहुँचे, उसके घर तक पहुँचे, तो आपने वापसी की इजाज़त चाही कि मैं चलता हूँ। तो बुढ़िया ने बहुत शुक्रिया अदा किया और फिर समझाया कि बेटे, तुम मुझे ना बहुत प्यारे से और भोले भाले से लगते हो, कहीं उस मोहम्मद नामी लड़के के कहने में ना आ जाना, तो मैं तुम्हें इससे के बारे में थोड़ा सा समझाती हूँ। तो आपने मुस्करा कर कहा, अम्मा, वो मोहम्मद तो मैं ही हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे किरदार और अच्छी जो आपका उनके साथ रवैया था बुजुर्ग खातून के साथ, उसकी वजह से वो इतनी मुतासिर हुई और कि मैं सारे रास्ते में इनको ही बुरा भला कहती है और ये इन्होंने एक बार भी मुझे कुछ नहीं कहा। तो फ़ौरन उस औरत ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अच्छी आदत से ज़्यादा जो हमारा अमल तोला जाएगा क़यामत के दिन, उससे ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं। क़यामत के दिन हर इंसान जो दुनिया से जब जाएगा, जो भी उसने अच्छे बुरे अमल किए होंगे वो सब गिने जाएंगे और एक जगह आता है वज़न किए जाएंगे। और सबसे वज़नी जो आमाल में चीज़ है ना, वो है अच्छी आदतें, अच्छा अखलाक। आप एक दूसरे के साथ बैठते हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर का बैठना होता है? 1 घंटा, इससे ऊपर तो कोई भी नहीं बैठती। तो आपको चाहिए कि एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एक दूसरे को परेशान ना करें, एक दूसरे की
تکلیف کا خیال رکھے، اور خاص کر کے جن بچیوں اور بچوں کو سبق یاد ہو وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے معصوموں کو ان کے سبق سنیں اور ان کو وہ یاد کروا دے تاکہ وہ بھی وقت پہ فارغ ہو بغیر روئے چوئے، وگرنہ جیسی چھٹی کا وقت قریب آتا ہے یاد تو کیا نہیں ہوتا نا چھوٹے چھوٹے معصوموں نے، پر رونا شروع کر دیتا ہے کہ اب شاید ہماری چھٹی بند ہو جائے گی اور ہمیں کیا ہو جائے گا۔ تو دیکھو بچوں، اخلاق بہت پیاری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے بارے میں بہت اونچا رتبہ رکھا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا بغیر حساب کے جس کی عادتیں بہت اچھی ہوں، جس کا اخلاق بہت اچھا ہو۔ آپ دیکھو نا، آپ اگر شور کرو، آپ طوفان بدتمیزی اٹھا لو سر پہ، آپ کے رہنے کا سب کو پتہ چل رہا ہو، تو کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا کہ یہ بڑی اچھی لڑکی ہے ادھر ہی رہ پڑے؟ نہیں۔ آپ جیسی بھی ہیں، آپ جیسے بھی ہیں، آپ کی عادتیں دوسروں کے ساتھ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ سے کوئی بات کرے اچھے سے جواب دو، اور آپ خود کسی کے ہاں جاؤ بہت اچھا سلوک کرو۔ اور یہ ہے کہ اکٹھے جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ خیال رکھیں کہ بالکل ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ میں نے کئی بار یہ حدیث سنائی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے یہ بات پوچھی کہ میری امت میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں سب سے زیادہ غریب وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہے جو جب اللہ کی عدالت میں جائیں گے تو ان کا سب کچھ پورا ہوگا، ان کی نمازیں پوری، ان کے روزے پورے، ان کی زکاتیں پوری، سب کچھ پورا ہوگا، اور پھر اللہ کی عدالت میں سے نکل کر یہ بندوں کی عدالت میں جب جائیں گے تو وہاں تو زیرو ہو جائیں گے، سارے نیک اعمال اور اچھے کام وہ تقسیم ہو جائیں گے، اور جو لوگوں کی برائیاں اس بندے کو دے دی جائیں گی جس نے لوگوں کو تکلیفیں دی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہی بعض لوگ کہیں گے اس نے ہمیں مارا تھا، بعض لوگ کہیں گے اس نے ہمیں گالی دی تھی، بعض لوگ کہیں گے اس نے ہمیں ستایا تھا، تو اس کے بدلے میں اس کی نیک اعمال لے کر دے دیے جائیں گے، اور لوگوں کے برے اعمال لے کر اس کے سر پہ ڈالا جائے گا۔ تو کتنا سخت گناہ ہے۔ تو اپنے اخلاق کو بہت اچھا کرو، بہت پیارا کرو، بہت خوبصورت کرو اپنی عادتوں کو، اپنے اخلاق کو۔ اللہ رب العزت سے جڑنے کی کیا دعا ہے؟